Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Rozman. Seperti biasa, jam ini kami akan bawakan pelbagai rangkuman berita niaga ekonomi termasuk juga dengan pasaran dari tempatan hingga ke antarabangsa bersama ahli panel jemputan untuk kita fahami bagaimanakah lanskap ekonomi semasa. Dan saya akan mulakan dengan laporan ini terlebih dahulu di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu pelbagai usaha digerakkan untuk melonjakkan kedudukan Malaysia dalam Indeks Inovasi Global GII yang ketika ini berada di tangga ke-36 daripada 132 negara. Perdana Menteri berkata walaupun kedudukan Malaysia tidak terlalu tercorot tetapi beliau menyifatkan pencapaian berkenaan belum boleh dibanggakan. Ini kerana ujar beliau negara ini punya asas lebih awal yang sepatutnya boleh melangkah dengan pantas dalam bidang tersebut. Dan sudah bersedia dalam talian untuk bantu kita memahami perkara ini adalah Muhammad Sirajuddin Jalil merupakan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA. Saya nak ucapkan terima kasih Siraj kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Pertama sekali apabila kita bercakap mengenai inovasi ini ada kalanya kedengaran seperti satu perkataan yang agak besar dan berat, namun realitinya inovasi ini ada kalanya melibatkan solusi kepada perkara asas. Contohnya cabaran sosial yang kita ada menuntut penyelesaian inovasi. Ini banyak kita laksanakan di kawasan luar bandar dan harus diberikan perhatian khusus. Itu penting. Pada pandangan Siraj, sebenarnya bagaimana untuk kita perkasakan inovasi kita dan bagaimana untuk kita redefine ataupun kenal pasti maksud inovasi itu sendiri? Okey, basically inovasi ni satu terma yang agak menyeluruh lah. Dia tidak berfokus hanya kepada satu-satu industri. Bahkan kalau di dalam dunia yang lebih luas dalam landscape sains sebagai contoh ataupun dalam bidang kejuruteraan, ia sangat luas diguna pakai lah. Dan dalam hari ini dalam konteks penggunaan teknologi dalam dunia digital itu, inovasi mudah dilakukan kerana proses menginovasi itu berada dalam dalam keadaan yang mudah nak dicapai. Ada komputer, ada capai internet, jadi inovasi itu mudah digambarkan. Tapi kalau kepada konteks yang lebih luas, contohnya sains, kita ada banyak IPT berstatus inovasi, berstatus research. 5 IPT utama di Malaysia seperti UKM, UIA, University Sains Malaysia, UPM dan juga USM, termasuk UTM sekali. Ini adalah universiti yang dilabel sebagai universiti kajian yang dibuat yang ada di Malaysia, dan juga tahap inovasi sebenarnya cukup banyak di IPT ini. Dan kalau mengikut landscape negara kita pada hari ini dalam ketegangan geopolitik, antara yang paling menyelah dalam waktu ini adalah berkaitan semikonduktor, dan sudah pasti pembuatan semikonduktor itu juga berkait rapat tentang dunia teknologi digital. Ya, dan di situlah kita mengharapkan mungkin kerajaan dapat memberikan penekanan kepada generasi yang lebih muda untuk melakukan lebih banyak inovasi dalam perkara terkait daripada semikonduktor ini. Selain inovasi seperti yang Siraj kongsikan di UPM, USM, UTM ini peringkat R&D juga, dan inovasi juga bermula seawal peringkat sekolah sebenarnya. Dan kita lihat banyak idea yang tercetus, amat dinamik dan penuh inovasi. Tapi kita tahu inovasi ada kalanya terhalang di peringkat pengkomersialan. Bagaimana lancaran perjalanan idea ini, Siraj? Okey, kalau dalam peringkat pengkomersialan ini di peringkat R&D atau di peringkat IPT adanya holdings company lah di peringkat IPT ini. Walau bagaimanapun, kadang-kadang birokrasi itu membuatkan limitasi mereka nak mengkomersialkan sesuatu produk. Mungkin pihak kerajaan perlu melihat penelitian dari sudut birokrasi ini, dan kalau proses itu dapat dipercepatkan, dapat diatasi soal birokrasi, mungkin masa dapat dipendekkan, soal motivasi mereka yang melakukan inovasi itu juga dapat dibantulah. Sebab biasanya kalau orang yang buat inovasi ni, bila akal pemikiran mereka dah memfokus kepada nak membentuk satu ciptaan, tetapi bila sikap mereka ataupun behavior, attitude mereka untuk nak menerjah ke dalam satu fasa birokrasi itu kadang-kadang boleh memenatkanlah seseorang yang mencipta inovasi tadi. That's why kadang-kadang ini benda dilihat seperti kecil, tetapi dia memberi kesan yang agak besar kepada kelompok ataupun individu yang membuat sesuatu inovasi. Saya ambil contoh sebagai sains.
Saya pernah ambil saya sendiri pernah mengambil subjek sains itu, dan seseorang yang memikir inovasi dalam bidang sains ini, dia perlu menumpukan perhatian dan juga jiwa untuk menghasilkan satu ciptaan yang tidak mudahlah untuk dilaksanakan. Jadi apabila fasa untuk pergi kepada pengurusan mengkomersialkan inovasi itu agak rumit. Kadang-kadang dia akan menjadi pilihan untuk hanya sekadar berakhir dengan kertas PhD ataupun kertas-kertas akademik. Jadi kat sinilah biasanya pattern yang mungkin pernah dihasilkan di universiti itu kadang-kadang stranded, tergantung tidak berjaya melalui fasa pengkomersialan. Dan saya yakin sebenarnya banyak geran-geran yang telah disediakan atau telah dilaksanakan, telah disalurkan ke bahagian ini, tetapi bahagian pengkomersialan itu seolah-olah masih gagal dilihat menjadi asas kepenggunaan dalam negara kita sendiri. Banyak produk yang sepatutnya patut dikeluarkan menjadi asas kepenggunaan dalam negara kita. Tetapi mungkin inilah yang sepatutnya menjadi titik tolak kepada kerajaan untuk melihat bagaimana pemerkasaan inovasi ini dapat menjadi satu sandaran kepada kita, bukan hanya kepada barangan ataupun satu inovasi yang dipakai itu datang daripada luar. Sebaliknya perlu diperkasakan inovasi itu untuk menggantikan penggunaan kita sebelum ini yang mana terpaksa bergantung daripada negara lain. Itu seperti yang Siraj kongsikan bahawa apabila cakap inovasi tu mungkin kita boleh lihat daripada aspek kita menggantikan daripada kebergantungan daripada inovasi daripada luar, tapi kita harus fokus bagaimana untuk cipta inovasi itu dari peringkat negara sendiri. Dan MOSI sedang membangunkan Indeks Inovasi Malaysia MII untuk mengukur prestasi inovasi di peringkat negeri. Apakah metodologi yang harus digunakan untuk memastikan MII ini menggambarkan, mencerminkan dengan tepat keupayaan inovasi dan potensi negeri yang berbeza daripada segi cabaran, peluang, opportunity, kelemahan, kekuatan? Bagaimana MII akan disepadukan ke dalam penggubalan dasar negara untuk memastikan pendekatan yang padu terhadap inovasi ini supaya kita dapat lihat dasar polisi ini juga dapat push kita lihat inovasi dari peringkat dalam negara? Saya yakin semua negeri adanya pusat kajian ataupun IPT A di semua negeri dalam negara kita. Jadi satu usaha yang baiklah di peringkat kerajaan itu bila nak melaksanakan indeks peringkat negara kita, dan persaingan itu untuk berlaku di antara negeri-negeri di Malaysia. Mungkin akan ada cabaran di setengah negeri seperti Perlis, negeri yang kecil seperti Melaka sebagai contoh, ataupun Sabah dan Sarawak. Tetapi sebenarnya inovasi ini adalah elemen yang penting nak ditonjolkan oleh kepimpinan sesebuah negeri. Bagaimana kepimpinan sebuah negeri itu menggunakan kebijaksanaan mereka untuk menjadikan apa yang terhasil daripada negeri mereka sebagai satu inovasi yang dapat digunapakai dalam konteks seluruh negara kita. Kita tengok di Perlis contohnya inovasi berkait tentang mangga harum manis sebagai contoh. Itu adalah buatan tempatan negeri Perlis. Mungkin inovasi yang lebih luas dalam itu tadi memberi pasaran itu di seluruh negara kita, bahkan di luar negara. Jadi ada banyak negeri-negeri lain yang ada nilai lokal itu tadi yang perlu di advance research itu bersama dengan IPT tempatan. Macam saya ambil konteks negeri Perlis sebab dia adalah negeri paling kecil dan selalunya keluaran dalam negeri mereka itu paling kecil berbanding negeri lain. Tetapi di Perlis juga ada IPTA, Universiti Malaysia Perlis sebagai contoh. Jadi bagaimana kebijaksanaan kepimpinan di sebuah negeri itu bakal menonjolkan, sekiranya indeks ini dilaksanakan, bakal menonjolkan bagaimana inovasi dapat dicipta di peringkat negeri, memberi kesan kepada ekonomi negeri secara langsung dan juga tidak langsung. Dan saya rasa antara indikator ini sudah pasti terkait juga dengan ekonomi tempatan. Dan persaingan ini kita rasa satu persaingan yang baiklah, dan itu juga menjadi ukuran untuk bagaimana rakyat Malaysia nak memilih seseorang pemimpin sebenarnya. Sebab kita perlukan kebijaksanaan dalam nak membangunkan inovasi ini.
Okey. Siraj, semasa kita ada berbincang, Siraj ada kongsikan apabila bercakap mengenai inovasi, kita harus lihat kepada STEM juga. Jadi bagaimana sistem pendidikan Malaysia dapat menyesuaikan diri untuk memenuhi permintaan ekonomi yang lebih dipacu oleh inovasi? Adakah terdapat program dan inisiatif yang mencukupi untuk memupuk kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan dalam STEM ini dan bidang kritikal inovasi lain? Dan adakah mereka kehilangan minat terhadap STEM? Apakah realitinya, Siraj? Berbagikan seminit, Siraj. Mungkin boleh ringkaskan. Okey, STEM adalah area yang semakin kurang mendapat tempat di kalangan generasi muda. Sedangkan negara kita ni landscape-nya merangkumi soal teknologi, telekomunikasi, merangkumi soal perkilangan, merangkumi soal kesihatan dan juga bioteknologi. Sebagai contoh, termasuk juga oil and gas. Asas kepada STEM penting dalam industri yang lebih besar ini. Dan kalau di peringkat pendidikan itu dapat menyusun semula minat ataupun memberi kerjasama di antara penggerak komuniti juga, indirectly generasi pemuda ini dapat melihat landscape yang lebih luas tentang STEM. Mungkin ramai anak muda yang berminat dalam dunia digital hari ini. Walau bagaimanapun, asas kepada dunia teknologi digital itu hari ini sebenarnya disokong oleh pemahaman dan juga mereka yang membuat inovasi dalam bidang STEM. Jadi kerajaan perlu melihat kepada inovasi akar, supaya inovasi akar dalam bidang STEM ini indirectly membentuk rantaian yang lebih luas kepada inovasi dalam negara kita. Mungkin pengklasifikasian area mengikut negeri ataupun menjadi asas juga STEM itu di dalam indikator ini. Baik. Dalam indikator negara ini supaya dia menjadi satu indikator yang lebih meluas. Okay, baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Muhammad Sirajuddin Jalil, merupakan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCC, untuk perkongsian berkenaan. Sudah tentu setiap perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astro.com dan di semua platform digital Astro AWANI. Proton membuka pusat alat ganti serantau RPC baharu di Kota Kinabalu, Sabah bagi mengurangkan masa penghantaran serta meningkatkan bekalan alat ganti dalam memenuhi permintaan pasaran yang semakin berkembang di Malaysia Timur. Tambahan terbaru kepada operasi penyimpanan dan pengedaran alat ganti itu mampu mengurangkan masa penghantaran alat ganti sebanyak 30% berikutan peningkatan kapasiti pengeluaran daripada Proton Parts Center Sdn Bhd PPCSB di Malaysia Barat. Kitakon Berhad menerusi Kitakon Sdn Bhd memperoleh kontrak bernilai RM111.23 juta daripada Saim Dabi Property Bukit Raja Sdn Bhd bagi pembinaan 28 unit kilang berkembar dengan pejabat 2 tingkat di Klang, Selangor. Menerusi kontrak itu, kumpulan itu akan membina 27 unit kilang berkembar dengan pejabat 2 tingkat dan 2 unit pencawang tenaga nasional Berhad, termasuk infrastruktur dan kerja-kerja lain yang berkaitan. U-Mobile dan Huawei Technologies Malaysia Sdn Bhd, Huawei Malaysia, menandatangani memorandum persefahaman MOU bagi menyokong pelan strategik rangkaian 5G syarikat telekomunikasi itu. Menerusi MOU itu, U-Mobile akan bekerjasama dengan Huawei Malaysia dalam membina rangkaian 5G kedua paling cekap dan berprestasi tinggi di Malaysia. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Bila kerja sendiri, semua kena buat sendiri. Tapi, bersama rakan niaga, semuanya dapat ditempuhi bersama. Kerajaan akan terus mempertahankan setiap inci kedaulatan negara dan tidak sesekali akan bertolak ansur terhadap sebarang tuntutan daripada pihak-pihak tertentu. Negara perlu mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing berkemahiran rendah. Pertubuhan Kemanusiaan Antarabangsa Malaysia MHO menggesa Kementerian Kesihatan menjalankan siasatan berpengdakwaan kewujudan sebuah klinik kosmetik yang dikendalikan doktor palsu di Mon Kiara.
Dibawakan oleh penaja utama jelajah jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda. Kecekapan dan kepakaran mutawif di Haramain Travel and Tours Sdn Bhd menjadi pemangkin kejayaan syarikat itu melebarkan empayanya ke bumi Indonesia. Tata kerja yang efisien dan pengetahuan luas tentang ilmu pengurusan umrah telah menjadi buah mulut dalam media sosial sekaligus merangkul kepercayaan warga Indonesia yang ingin mengerjakan umrah. Pengarah urusannya, Mahani Rus berkata para mutawif mereka menunjukkan komitmen dalam menjaga kebajikan para jemaah yang mengambil pakej umrah mereka. Sejak penubuhan syarikatnya 2 tahun lalu, profesion mutawif telah mengangkat imej syarikat kepada jemaah seluruh negara. Kenapa kita buka di sana? Sebab rakyat Indonesia dan travel Indonesia pun mereka mahu jemaah travel di Malaysia ni bantu mereka sebab kebanyakan mereka mutawif mereka bukanlah daripada orang yang berpengalaman, bukanlah daripada orang pelajar. Kadang-kadang orang yang bawa lori saja boleh jadi mutawif di sana, tetapi di Malaysia mereka mempunyai akademik. Di Malaysia mempunyai akademik bahawa mutawif mereka ni semua ada sijil. Dan disiplin yang mutawif diorang bawa pada jemaah semua itu yang membuatkan daripada Indonesia nak travel di Haramain ini dan travel lain juga untuk bantu mereka berada di Mekah. Syarikat itu juga telah menetapkan KPI kepada para mutawif yang perlu dicapai dan garis panduan yang telah ditetapkan sebagai usaha syarikat untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada jemaah. Mahani menjangkakan syarikat dapat tawan hati kira-kira lebih 5,000 jemaah dalam musim umrah 2024-2025 menerusi kerjasama antara syarikatnya di Malaysia dan Asara Haramain International berpusat di Bogor, Indonesia. Secara nilai ekonomis, berbisnis dengan mitra dari Malaysia mempunyai esensi yang sangat baik. Mereka mempunyai kemampuan secara finansial sehingga kami dapat langsung berhubungan dengan mitra di Malaysia untuk mendapatkan segala produk yang kami inginkan. Dan layanan-layanan pun menjadi layanan yang prima karena mampu berkomunikasi dengan baik dengan kami maupun para jemaah kami. Semoga kerjasama kami dengan mitra-mitra di Malaysia nantinya akan lebih meningkat lagi dan menjadi referensi kami buat teman-teman yang mitra di Indonesia lainnya. Mari kita bekerjasama dengan mitra-mitra Malaysia untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan memberikan layanan yang terbaik buat jemaah-jemaah kami. Harga bagi pakej umrah Haramain bermula serendah RM6,990 sehingga RM12,990. Orang ramai yang berminat untuk mengerjakan ibadah umrah menerusi perkhidmatan Haramain Travel and Tours boleh layari platform media sosial menerusi carian aksara Haramain Travel and Tours. Dibawakan oleh penaja utama jelajah jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda. Baik, saya akan teruskan bawakan perkembangan ringgit setakat pagi ini untuk kita saksikan bagaimanakah ringgit semalam dahulu, kalau boleh saya kongsikan, di mana ia telah menurun daripada kenaikan minggu lepas untuk ditutup rendah berbanding dolar Amerika Syarikat pada Isnin berikutan pengambilan untung, kata penganalisis. Dan pada 6 petang, ringgit susut kepada 4.4500 atau 4.580 berbanding dolar Amerika Syarikat daripada 4.4200 atau 4.280 ketika ditutup pada Jumaat lepas. Dan untuk kita teliti bagaimanakah prestasi nilai ringgit Malaysia setakat 13 Ogos 2024, waktu pembukaan iaitu lebih kurang jam 9.21 pagi, nilai ringgit Malaysia berada pada paras 4.453 dan ini adalah prestasi nilai ringgit Malaysia setakat pagi Selasa pembukaan berbanding US dollar. Dan kalau boleh kita teliti ke belakang sedikit dalam tempoh seminggu, ni adalah trend ataupun pergerakan nilai ringgit Malaysia dapat kita saksikan bagaimanakah pergerakannya berbanding US dollar. Kalau boleh saya ambil lebih kurang daripada tarikh 6 Ogos sehinggalah 14 Ogos ini untuk kita saksikan nilai ringgit Malaysia telah mengalami trend yang naik turun yang amat ketara, namun kita dapat saksikan pemulihan. Dan saya juga akan beralih kepada prestasi Bursa Malaysia di mana indeks petunjuk pasaran Bursa Malaysia meneruskan momentum meningkatnya pada Isnin melepasi paras psikologi 1600 di tengah-tengah sentimen pasaran global yang pertama baik, kata seorang penganalisis. Dan pada 5 petang FTSE Bursa Malaysia KLCI meningkat 0.6% atau 10.61 mata kepada 1606.66 daripada
pada paras penutup 1596.05 pada Khamis. Dan untuk kita teliti bagaimanakah prestasi Bursa Malaysia setakat pagi ini, ia berada pada paras 1601.20, penurunan sebanyak 5.46 atau negatif 0.34%, dan dalam tempoh 5 hari pergerakan Bursa Malaysia sebenarnya mengalami trend peningkatan. Kita dapat lihat daripada range paling rendah iaitu 1576.12 direkodkan lebih kurang pada Rabu minggu lepas, dan kita lihat Selasa pagi ini ia telah meningkat mengalami trend antara paras yang tertinggi dalam 5 hari adalah 1606.50, dan ini adalah prestasi Bursa Malaysia ataupun trend pergerakan yang dapat kita saksikan dalam tempoh 5 hari, dan setakat pagi ini kalau boleh saya ulang adalah pada paras 1600.45, penurunan sebanyak 6.21 atau 0.39%. Baik, ini adalah prestasi Bursa Malaysia dan juga iaitu bagaimanakah prestasi pasaran saham tempatan setakat pembukaan pagi 13 Ogos iaitu hari Selasa. Dan saya juga akan kongsikan bagaimanakah trend ataupun kita melihat pergerakan pasaran hartanah situasi ketika ini. Ini adalah antara laporan yang telah dikongsikan oleh JUI-IQI untuk kita lihat trend pasaran hartanah terutamanya dalam golongan Gen Z. Kalau boleh saya kongsikan, ini adalah peratusan ataupun kita boleh cakap pembelian daripada kumpulan Gen Z, dan kita lihat daripada suku kedua tempohnya daripada 2022, ini adalah perbandingan suku ke suku daripada 2022 sehinggalah yang terkini pada suku kedua 2024. Dan kalau boleh anda lihat sekali imbas apabila kita dapat saksikan iaitu Gen Z daripada tahun 2022 itu tempoh pemulihan di mana kadar OPR masih lagi di bawah 3%, dan kita lihat iaitu daripada range 1.75 sehinggalah 2.25%, itu adalah kadar OPR, di mana kita dapat lihat peningkatan daripada tahun 2022 iaitu sebanyak lebih daripada 9%, di mana kumpulan Gen Z yang telah meningkat pembeliannya terhadap pasaran hartanah ketika ini. Dan kita lihat kita perlu meneliti daripada pelbagai beberapa aspek, iaitu daripada segi penawaran dan permintaan. Mungkin meningkat dari kumpulan generasi ataupun Gen Z ini adalah kerana kita dapat lihat apakah antara jenis-jenis perumahan yang ditawarkan kepada anak-anak muda ini, dan kebanyakan Gen Z ini mereka adalah pembeli rumah pertama, di mana mereka adalah antara golongan muda yang baru mahu bekerja, mahu memulakan keluarga. So kita akan lihat juga daripada aspek polisi, adakah pinjaman rumah ni adakah lebih mudah, adakah itu penyebab ataupun faktor utama peningkatan pembelian rumah dalam kalangan Gen Z. Itu adalah antara aspek yang perlu kita teliti juga. Seterusnya kita nak lihat kepada Gen Z, kita nak lihat kepada penyewaan, situasi penyewaan. Kita lihat di sini ada baby boomer, generation X, generation Y dan juga generation Z lah. Kalau kita lihat generation Z ni adalah antara yang termuda lah, dan kita lihat antara kumpulan generasi ini, mereka tadi kita lihat mereka angka ataupun peratusan Gen Z semakin meningkat pembelian hartanah, tetapi pada masa yang sama lebih kurang 8 suku sebelum ni kita dapat saksikan Gen Z juga mereka lebih berminat untuk menyewa, iaitu kita dapat saksikan 52%, sama seperti angka baby boomer yang sebanyak 41% yang lebih prefer ataupun lebih berminat untuk menyewa dari membeli. Dan itu adalah antara faktor yang perlu kita teliti juga. Adakah generation Z yang kebanyakannya mahu juga untuk menyewa ini, adakah mereka memilih untuk menyewa kerana risiko membeli itu adalah lebih tinggi daripada menyewa, dan apabila ada berlakunya krisis mereka mungkin boleh perlukan penyewaan yang lebih murah, mereka boleh keluar bila-bila masa. Itu adalah antara faktor juga yang kita harus teliti, adakah jadi punca sebabnya Gen Z yang ingin lebih menyewa. Pada keadaan ini adapun kadar OPR dijangka akan meningkat, dan kita lihat kadar OPR akan kembali seperti normal seperti sebelum berlakunya pandemik COVID-19. Itu adalah antara aspek yang perlu kita teliti apabila kita bercakap mengenai trend pasaran terutama dalam kumpulan muda iaitu Gen Z. Dan kita tahu golongan muda generasi Z, Gen Z yang lahir antara tahun 1995 hingga 2005 di Malaysia sedang beralih daripada menyewa kepada membeli rumah sendiri menurut data yang dikeluarkan JUI-IQI. Dan pengasas bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif kumpulan JUI-IQI, Kashif Ansari berkata, menurut laporan 2019 yang menunjukkan Gen Z pada ketika itu berumur 24 tahun hanya menyumbang 3% dalam pasaran kerana mereka lebih cenderung untuk menyewa. Namun pada suku kedua 2022, pembeli rumah dari golongan Gen Z telah meningkat sebanyak 9 mata daripada 17% kepada 26% dalam pasaran itu. Walaupun laporan itu menunjukkan peningkatan, beliau berkata Gen Z masih jauh perjalanannya berbanding generasi pendahulunya iaitu generasi Y yang menyumbang sebanyak 50% dalam pasaran pembelian rumah.
Ansari berkata fenomena peralihan itu adalah semula jadi apabila melihat trend generasi Y dan X. Ujarnya setakat ini generasi Z telah mengikuti laluan seperti generasi Y dan X yang bermula dengan penyewaan dan setelah mereka meningkat usia, mereka akan mula memiliki rumah. Beliau juga menekankan Gen Z perlu meningkatkan bahagian mereka sehingga 60% dalam pasaran itu. Ia kerana pemilikan hartanah merupakan pelaburan yang lumayan sejak sedekad lalu di Malaysia. Walaupun ada peningkatan pemilikan rumah daripada golongan Gen Z, laporan itu berkata generasi itu masih menghadapi cabaran untuk membeli rumah pertama mereka. Bagi memastikan mereka memiliki masa depan kewangan yang baik, Ansari turut menasihatkan Gen Z untuk mengikuti jejak langkah generasi yang lebih tua dalam membuat peralihan ke arah pemilikan rumah. Baik, dan sudah bersedia dalam talian untuk bantu kita memahami trend dalam kalangan Gen Z antara menyewa dan juga memiliki rumah. Saya mempersilakan Faizal Ridwan, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif FA Capital. Saya nak ucapkan terima kasih Faizal kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kalau boleh kita lihat data ataupun laporan daripada JUI-IQI di sini menunjukkan iaitu kumpulan Gen Z kita lihat daripada tahun 2022 semakin meningkat pembelian dari segi hartanah, dan namun kita lihat pada masa sama mereka juga ingin lebih minat untuk menyewa. Mungkin Faizal boleh kongsi untuk bantu kita faham perkara ini. Apakah antara faktor utama yang menyebabkan peningkatan dalam pemilikan rumah oleh Gen Z sejak tahun 2022 dan bagaimanakah kadar OPI yang rendah ketika itu sekitar 1.75% hingga 2.75% mungkin telah memainkan peranan dalam trend ini. Apakah kelonggaran dalam syarat pinjaman bagi pembeli rumah pertama turut menyumbang kepada peningkatan ini, dan mungkin kita boleh lihat faktor utama lain yang boleh dikena pasti. Mungkin banyak persoalan, boleh mulakan dulu. I think bila kita tengok trend tu, benda ni quite consistent. Benda ni akan jadi quite consistent dengan apa yang sedang berlaku even 10 hingga 15 tahun yang kebelakang. So saya bagi contoh, purata pemilikan umur untuk pemilikan hartanah biasanya orang akan mula consider secara serius untuk beli property ni ataupun hartanah ni waktu umur dia between 28 hingga 35 tahun. Ya. So biasanya kalau you cerita pasal Gen Z akan jadi lagi ramai Gen Z akan sampai ke level 28 hingga 35 tahun for the next couple of years lah. So you akan nampak lagi tinggi contribution daripada Gen Z ni for the next couple of years. So yang tu nombor satu. Nombor dua, the idea whereby majority prefer untuk menyewa itu adalah normal sebab majority diorang tu belum sampai lagi ke umur yang dia sepatutnya beli property. So macam saya cakap tadi, majority orang akan beli property umur 28 hingga 35 tahun hari ini. Right? So bila dia tak sampai lagi umur tu, so dia punya preference tu akan untuk menyewa. So and normally pembelian rumah ni trigger dia adalah bila dia dah mula berkeluarga. Mula berkeluarga, dah kahwin and bila ada anak seorang. That's when normally mereka yang hari ni buat survey saya nak menyewa, mula akan orang cakap sangat-sangat bermotivasi untuk beli property ataupun nak beli rumah. Dan kita lihat menurut data juga Faizal, walaupun terdapat peningkatan dalam pemilikan rumah oleh Gen Z seperti yang Faizal kongsikan itu adalah normal kerana kita lihat peringkat 28, 30, keluarga lebih besar, pendapatan lebih stabil. Terdapat juga kecenderungan untuk menyewa, mungkin disebabkan oleh kebimbangan terhadap ketidakstabilan ekonomi dan keinginan untuk mengurangkan risiko. Sebab kalau kita sewa, bila-bila masa kita nak sewa tempat lebih murah, kita boleh lakukan. Dalam konteks ini, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh Gen Z dalam peralihan daripada penyewa kepada pemilikan rumah, terutama apabila mereka sudah mula mencapai kestabilan pendapatan, keperluan keluarga yang lebih besar? Bagaimanakah cabaran-cabaran ini boleh diatasi untuk membantu mereka mencapai pemilikan rumah dalam tempoh transition period itu? So, dia daripada segi Gen Z ni akan nampak ada dua kategori. Satu adalah mereka yang memang dah lama ada plan ataupun rancangan untuk beli property, beli rumah. Nombor dua adalah mereka yang akan tunggu external punya pressure untuk buat mereka tu nak beli property. So external pressure macam saya cakap tadi, biasanya bila dah kahwin and bila dah ada anak, normally the question akan datang daripada keluarga ataupun daripada spouse bila nak beli property. Terutamanya bila dah ada anak lah. Ya.
Dan untuk mereka yang beli properti lebih awal, maksudnya diorang tu dah ada kesedaran yang whereby kesedaran yang paling penting tu adalah nombor satu is that harga sewa ni dia takkan kekal rendah for the next 5 hingga 10 tahun. In fact, bila kita tengok data, harga sewa naik lebih laju berbanding dengan harga rumah in the last 3 tahun lepas COVID. Ya. If you tengok at market macam Johor, harga sewa rumah naik hingga 60% in the last 3 tahun. So, orang yang dah pernah rasa dulu bayar sewa 1,500, lepas tu tiba-tiba tuan rumah naikkan harga pergi 2,000, level motivation dia untuk beli property tu akan lebih tinggi berbanding dengan orang yang tak pernah rasa benda tu. Right? So apa yang kita nampak tu adalah dua kategori of Gen Z. Satu yang memang dah ada kesedaran nak beli sebab dia dah pernah rasa harga sewa rumah tu naik. Nombor satu. Nombor dua, harga rumah tu pun tak jatuh. Dulu banyak orang serimbang cerita sebab COVID harga rumah akan jatuh 30, 40, 50%. Right? And benda tu tak berlaku langsung. And dia dah tunggu lama. So dia akan nak beli sekarang. Dan kita nak bagi tumpuan kepada pelaburan, lihat kepada peluang, risiko. Jadi bagaimanakah risiko dalam pelaburan hartanah di Malaysia boleh diminimumkan untuk golongan Gen Z ini? Apakah peranan yang boleh dimainkan oleh pihak berkuasa seperti kerajaan, bank negara termasuk juga dengan sektor swasta dalam menyediakan sokongan dan perlindungan kepada golongan muda ini yang ingin melibatkan diri dalam pasar hartanah? Kerana kita apabila kita bercakap mengenai membeli rumah ini ada satu purchase yang besar, banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. I would say kerajaan tidak akan membuat apa-apa tindakan ataupun peranan untuk membantu menyokong pelaburan hartanah sebab the goal of the kerajaan ataupun mandate ataupun matlamat of the government is bukan menggalakkan orang melabur dan berspekulasi dalam hartanah. If anything, dia terbalik. Dia akan kurang menggalakkan orang untuk membeli hartanah sebagai elemen pelaburan sebab lagi banyak pelabur yang beli hartanah untuk pelaburan, dia akan jadi lagi kurang supply dekat situ, harga rumah makin mahal, harga sewa makin mahal. So therefore, kerajaan tidak akan membuat apa-apa, orang cakap polisi ataupun tindakan yang akan menggalakkan sesiapa pun untuk beli property. So itu pendapat saya lah, in the last 15 tahun benda tu memang konsisten. Right? So daripada segi orang muda, apa yang mereka boleh buat sendiri kalau mereka nak melabur, today I would say hari ini adalah antara jangka masa yang paling selamat untuk melabur sebab harga rumah masih belum mahal. Kita predict kita akan ada property hiburan whereby kita dapati most likely akan ada kenaikan harga hartanah mendadak in the next 3 hingga 5 tahun. Ya, yang ni akan berlaku disebabkan waktu COVID tidak banyak property baru yang dibina dan hari ini banyak property baru yang dibina ni masih tak mencukupi, masih tidak sama kepada level pre-COVID. So kita ada masalah whereby Gen Z dah makin lama makin menua, akan ada keperluan tinggi untuk beli property tapi supply rumah baru tu tak banyak. Macam pre-COVID. Ya, so bila kita nampak supply tak banyak, demand tu maintain, so akan ada push towards property punya value ataupun harga. Therefore, ramalan kita adalah property hiburan tu akan mula berlaku tahun ini all the way to for the next 2 hingga 3 tahun. Right? So lagi awal beli lebih murah lah. Lagi lambat beli, benda tu akan jadi lagi mahal. Sewa pun macam tu juga. In the last 2 to 3 tahun, tak kisah Kuala Lumpur, Selangor, Penang, all the way to KK, Johor tak payah cerita. Harga sewa sekali tengah naik double digit in the last 2 to 3 tahun. So lagi awal mereka beli, lebih baik. Now kita dah remove diesel punya subsidi ni, banyak pihak meramalkan kenaikan harga property akan jadi double digit disebabkan kenaikan harga diesel saja. Okey, baik. Faizal, mungkin akhir sekali Faizal boleh kongsikan apakah unjuran sektor hartanah untuk separuh kedua ini. Tetapi Faizal, kita akan berhenti sekejap sementara. Kita akan kongsikan visual ini untuk di mana Ketua Kontingen Malaysia kesukaan Olimpik Paris 2024, Datuk Khaleeda di mana kita akan tunjukkan. Lihat tu semua. Jadi kalau katakan mereka ni ranking nombor 1 dunia dan mereka tak dapat emas tu lain. Kerana kita ni berusaha untuk ke arah tersebut. Datuk, walaupun prestasi atlet dikatakan meningkat, tapi apa lagi yang perlu ditambah baik dari segi untuk memastikan bahawa perkara-perkara kelemahan itu mungkin macam ni. Kalau kita tengok negara jiran Indonesia, di climbing dia menang ni semua. Pertama, setelah first pengalaman saya sebagai CDM Olimpik, ini saya punya selepas habis tu saya punya pandangan lah
Pertama, kita kena fokus apa sukan yang kita nak kejar untuk emas. Itu satu dulu. Kita tak boleh kejar semua untuk dapat emas. Itu satu. Kedua, bermula daripada sekarang. Bukan bermula 6 bulan atau 1 tahun sebelum. Tak boleh. Dia mesti bermula daripada sekarang. Semua pihak, mana persatuan, atlet, MSN, OCM dan semuanya pihak. Maupun RTG. Itu je dua. Kalau itu kita jadi, insya-Allah di LA nanti mungkin ada harapan. Kita mesti kemarau emas. Mungkin dari segi pribadi atau mungkin kalau tanya dengan saya, memanglah selaku CDM ataupun kita pun semua pihak, menteri dan semua pihak nakkan emas, tapi nampaknya memang kalau tanya pribadi saya memang apa ni kata orang, kita nakkan emas, kita usaha ke arah tersebut tapi kita gagal. Jadi kalau tanya dengan saya, dendam tu membara lah dekat LA lah. Saya bercakap kalaupun satu hari pun kita mesti berusaha untuk 4 tahun lagi. Tapi kita kena berusaha dari sekarang kerana Olimpik ni adalah tempat dunia ataupun tempat ranking nombor 1 dunia. Jadi very elite punya competition. Jadi perlukan pengorbanan. Dia bukan hanya kerajaan atau persatuan atau MSN. Players ni pun, atlet ni pun mesti buat pengorbanan. Pengorbanan dia banyak lah, maksud dia. Dia kena sacrifice bukan masa hari tournament di Olimpik tapi bermula daripada sekarang. Itu saya punya pandangan peribadi saya. Perlu persiapan daripada sekarang. YB Hana ada cakap perlu orang rombakan dalam persatuan. Ini setuju dengan statement? Itu saya tak pastilah kerana mungkin ada 10 persatuan bagus. Ada 10 persatuan tu mungkin perlu tapi that one internal masing-masing persatuan. Jadi saya pun tak berpastilah dengan ni. Ya, itu. Dia ada proses dia dekat situ. Datuk ada dua sedikit mengumumkan bersara mungkin satu kerugian untuk Malaysia. Saya rasa mungkin dengan umur beliau, sekarang ni umur 36 masuk 40 dan mereka nak bersaing dengan umur 20 lebih, 25, 26 macam Harry tu. Saya rasa ini masa dia mungkin beliau akan menambah bakti sebagai jurulatih ataupun sebagai penasihat dengan pengalaman 5 kali dia di Olympian. Dan saya fikir Syah dan adik beliau akan menerusi dia punya jejak untuk dapat untuk LA akan datang. Datuk ada satu mengenai kita akan menumpukan kepada sukan yang mungkin berpotensi. Itu pandangan saya. Makna dia Malaysia kena pasti apa yang potensi untuk dapat pingat emas. Jadi kita kena pastilah. Yang bukanlah kata yang lain kita tak ada dengan ni, tapi untuk yang kita yang boleh dapat pingat sama emas mungkin perak ataupun gangsa. Kita jadi macam Indonesia climbing tu dia dapat. Dia fokus tu dia dapat. Dia ada potensial. Tindakan penyokong-penyokong kita yang menyerang atlet-atlet yang dikatakan menjadi punca kita gagal dapat pingat ni, macam mana pesanan Datuk kepada sabar ke apa? Saya fikir netizen ataupun penyokong ni ialah dia banyak punya pendapat yang semua yang dengan pendapat beliau lah. Kalau dia budak yang menulis tu, budak lah punya pendapat ni kan, dia tak matang lah dari segi ni. Jadi atlet ni kena kuat. Saya dah kata awal, kalau tak berani ataupun tak ada berani social media, jangan. Mana dia tumpukan latihan dan dia perform untuk semua. Itu adalah sekarang ni, zaman sekarang atlet ni social media salah satu dia punya untuk beliau hadapilah, untuk mereka hadapilah. Atlet-atlet muda macam Azim mungkin akan lebih digilap lepas ni. Azim antara nama-nama yang patut kita kena bantu beliau. Saya pun dan persatuan tersebut kerana mempunyai potensi yang besar untuk kategori ini di LA nanti. Jadi saya rasa penumpuan perlu dibuat dekat sini antara atlet ni lah. Datuk ada juga yang pandangan bahawa kita terlalu fokus kepada atlet yang hanya bersinar sahaja, sedangkan ada atlet-atlet lain yang sepatutnya diberikan fokus juga pada pandangan Datuk. Saya rasa dia ada peringkat dia. Dia ada peringkat dia dengan semua. Jadi apa pun saya rasa MSN atau Persatuan Sukan atau OCM ni dia akan lihat daripada segi prestasi, daripada segi prestasi semasa. Dari situ mereka akan nampak. Jadi atlet pun kena perform daripada peringkat kebangsaan hinggalah ke peringkat antarabangsa. Okay. Thank you. Alright.
The Digital Ministry plans to formulate a policy on quantum technology to further strengthen personal data protection. Minister Gobind Singh Deo said the ministry is also looking at data holistically to improve cyber infrastructure's resilience, thus preparing the nation to face the new technology. Quantum tech that can handle data encryption in under 5 minutes compared to years using normal computers will pose a new challenge for the national cybersecurity sector. It stated that while the technology is able to speed up computing, it can also be used to break encrypted data contained in applications like WhatsApp in just a few minutes. Quantum computing uses qubits, which can be 0, 1 or both at once, making it much faster than traditional computers and supercomputers in solving complex problems. On the bright side, it can potentially revolutionize industries by breaking codes, optimizing routes and investments, simulating molecules for new pharmaceutical drugs, enhancing artificial intelligence and performing complex calculations swiftly. Joining us today is Sharala, founder and CEO of Centre of Applied Data Science, CADS. I want to say, let's start with the challenges first. I want to say thank you very much for joining me. And firstly, the Digital Ministry plans to formulate a policy on quantum technology by the end of this year. What specific elements should this policy include to effectively address the unique challenges posed by quantum computing, particularly in terms of data encryption and cybersecurity? Hi, Nina. I think that's a very, very important question. I think one of the, I got 6 things that they should look at, but I think the main thing they really need to look at is regulatory framework, and I think they're already addressing that. Which establishes, policies in data privacy, intellectual property, and technology transfer. And I think cybersecurity infrastructure is extremely important because when we talk about quantum technology, it is a very advanced, technology, but in a very infant stage. So a lot of research needs to be done there. And I think it's important to have the cybersecurity infrastructure in. And international collaboration is really important. I think countries like US and EU have done so much in quantum technology, and a country like Malaysia, if you want to make an impact in that, we need to have that kind of collaboration. But other than that, we have to look at things like R&D, really encourage a lot of R&D, look at public-private partnership. I think that would be very crucial for all these policies that the government is looking at putting in place by end of the year. As you mentioned that we need to increase R&D, maybe enforce the public-private partnerships, collaboration, and quantum technology is also expected to revolutionize data encryption and cybersecurity. How prepared is Malaysia's current cyber infrastructure to handle the potential threats posed by quantum computing, such as the breaking of encrypted data? What gaps exist in our current cybersecurity framework that need urgent attention? Okay, this is probably a popular question to address. We are, I would say, in a very early stage of readiness, and we have heard these, and constantly we've been attacked in many, many levels, getting our data out there. And I'm glad the Malaysian government is taking this very, very seriously. So since we are a lot to do, right? But it's always good to have these initiatives taken. Encryption vulnerability, our current encryption methods are very vulnerable to quantum attacks. And Malaysia's existing encryption standards may be insufficient, but that's the whole point, right? We are putting that in place, and that is why there was an MOU with the telcos and the cybersecurity to be able to address that. Gaps in the framework, we have lack of quantum resistance standards in that, because it is fairly new. So a lot of research and time needs to be put in that, and we do need the collaboration to do that. Awareness and expertise, we do not have that in Malaysia. We don't have enough, let me put that way. And I think it's important when you start getting the awareness out, we'll hopefully get more and more experts and researchers interested to take this up as a key learning part. And investment. R&D investment becomes very, very key when we talk about quantum technology. So it's not just talking about a framework, just talking about rolling it out. We really need to have the investment and the vision to continue this for many, many years, because it's not a short-term project.
Yes, definitely investment is very important to fund and is considered as a support for this. And given that quantum technology can decrypt data in minutes, how will this impact the security of widely used applications like WhatsApp and online banking system in Malaysia? And we know more than 50% of Malaysians are using online banking and digital transaction. And what steps are being taken or should be taken to upgrade encryption protocols to resist the quantum attacks? You know, I take so much pride in calling out Malaysians to be so digital savvy. And, you know, it excites me because this is all about AI and data analytics. But again, yes, what you talked about, you know, internet banking, WhatsApp, for years, I didn't have to bother about WhatsApp being, you know, my data being breached because WhatsApp always had a good encryption in place. But now with, you know, we're talking about quantum technology, it takes, you know, like you said, right, split seconds to be able to break through that. So, you know, it's a huge risk because we're going to compromise things like financial losses and privacy violations. And that's been a number one thing in Malaysia constantly, like bank scams. Even more scamming an individual is higher than breaking into their banking app. But this could add on to that. That's really important. The protocols that we talk about, you know, upgrading encryption protocols. And I think it's really key that the telcos are already looking at it and putting it in that place. And continuous monitoring and assessment. So that's the whole point, right? It doesn't mean you implement it once and we all are safe. And I think it's important to continually monitor and assess that, like any firewall you have in any, you know, IT department. But as for the I think now we have to be more and more vigilant when we're using things on our mobile phone, internet banking and WhatsApp, what kind of information we sent out. I think we too have to take responsibility in how we use this technology that's available for us. And Cheryl, and what kind of advancements? So we do have to do monitoring to continuous follow-up. So what kind of advancement have we made in developing quantum-resistant cryptography in Malaysia? And how soon can this be implemented across critical national infrastructure? Maybe other than investment, funding, R&D, and fostering public partnerships, collaboration, is there a strategy that collaborate with international experts and institutions in this area? I think that's absolutely important to do that because if you do understand, right, quantum computing and technology, I think I wrote an article like in 2017 as that's going to be a trend, and it's still at the nascent stage, right? For Malaysia, it definitely is. Countries that invested a lot in this is US, EU, China, and it's still far away from being commercialized. So can you imagine, right? It's growing so rapidly, but to commercialize any product on quantum technology, we are so far away. So I think it's really important if Malaysia wants to be a game changer in this region, we have to very quickly start working with all these international countries that's already invested far more and advanced in it, and yet it's still, you know, in an early stage. So it is quite scary. The outcome of it and the misuse of it might supersede us being ready for it. So I think absolutely, right? And we cannot be a short term, yeah? It cannot be another rollout that we think it's hype and sexy, and then we forget about it after 2 years, because it could take years before this, we could actually see the impact. I mean, even a decade. So this has to be serious if we're going to go down this journey. It cannot be just an announcement. Yeah, even though we are at the initial phase, there's still a long way to go. And definitely, whether we like it or not, ready or not, Malaysia and even across the global, we have to embrace quantum technology. And this technology requires specialized knowledge and skill. How is Malaysia preparing its workforce, talent pool, particularly in the fields of cybersecurity and information technology, to meet the demands of the quantum technology? Are there sufficient educational and training programs in place to be a quantum literate workforce? I believe, for what I've seen, we are not there yet. You know, we're still struggling to get data and AI, you know, general cybersecurity talent in the country. Nina, if you do realize, Malaysia do have the highest brain drain in this region. Global average is 3.3%. Malaysia is about 5
So I think it's really important not only to invest in getting these talents excited to take up STEM and cybersecurity as a as a career. It's also important to retain this talent in this part of the world if Malaysia wants to succeed in this technology. All right, maybe lastly, Sharala, what is Malaysia's long-term visions for integrating quantum technology into its national infrastructure beyond just cybersecurity? As you mentioned earlier, it cannot be a short-term, it has to be a long-term. Is there a comprehensive roadmap that outlines the phases of quantum technology adoption, potential risks and mitigation strategies? I think the framework can be developed further, right? It's just not on security. We're talking about AI, which is my deepest passion, and data analytics, and it can do so much more in all this technology. And I think the framework has a great initial outline. There's more details. I think the collaboration with private sectors would give you, and industry expert can actually enhance that framework. Very important to look at that. And it's also important not to get everything perfect at one go. I think it's really important to roll it out in phases to understand where this is going, right? Remember, this is an infancy stage for us, but not for the threats out there. So I think it's important to do it in phases to get the depth. All right, again, I want to say thank you very much for helping us understand the Malaysian readiness to resist harm and even harness advantage of quantum tech. Again, I want to say thank you very much to Sharala Asid, founder and CEO, Center of Applied Data Science. And definitely all of our discussion here will be featured in AstroAwani.com and across all social media platforms. Sustainable Brands Conference Kuala Lumpur SBKL yang membuka tirai hari ini bakal berhimpunkan pemimpin pemikiran daripada beberapa jenama besar global, badan bukan kerajaan NGO yang berpengaruh, penggubal dasar dan juga perusahaan sosial. Mereka bakal berkongsi inovasi, pembelajaran dan amalan terbaik berteraskan kelestarian demi memajukan Malaysia. Perincian lanjut kita bersama dengan wartawan Astro Awani, Niki Senyambah langsung dari Samdabi Convention Centre Kuala Lumpur. Silakan Niki. Baik, terima kasih rakan tugas di Pusat Penyiaran Asia di Bukit Jalil. Saya kini berada di Pusat Convention Sam Darby membawakan kepada anda perincian ataupun laporan berkenaan dengan apa yang berlaku di sini hari ini, yang mana para pakar dan juga pelontar idea mereka berkumpul dan juga berhimpun di sini menyatakan pandangan dan juga bersedia dengan inovasi-inovasi terkini, terutama sekali berkenaan dengan kelestarian ya, dalam acara yang disebut sebagai Sustainable Brand. Dan kalau kita lihat pada hari ini, pelbagai persidangan dianjurkan, telah digariskan untuk disertai oleh para penghimpun pelontar idea ini, yang mana tema yang diangkat menerusi penganjuran kali ini menekankan elemen teknologi dan kecerdasan buatan dengan kelestarian, yang mana teknologi and AI in service of sustainability and regeneration, dan bagaimana sebenarnya inovasi ini dapat diketengahkan di sebalik cabaran-cabaran untuk mencapai agenda kelestarian dunia. Dan kita di sini mewakili Astro Awani, kita bukan sahaja di bawah Astro ini bukan sahaja sebagai media rasmi, tetapi juga kita juga terlibat sama sebagai pelontar idea dan juga pandangan, yang mana diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan itu Yuan Smith, yang mana beliau nanti akan ada satu sesi plenary ketiga yang mana beliau akan menekankan berkenaan dengan karbon dan juga sustainable, dan bagaimana sebenarnya matlamat visi dan juga misi Astro untuk mencapai jenama lestari 100%, kerana sebelum ini dalam satu temu bual bersama Astro Awani, beliau ada menekankan bahawa bagaimana syarikat penyiaran ini dapat memanfaatkan setiap medium yang ada, TV ataupun radio, untuk mengangkat cerita-cerita yang menyentuh berkenaan dengan agenda kelestarian, dan bagaimana juga matlamat Astro itu sendiri untuk mencapai jenama syarikat lestari, yang mana kata beliau misi dan juga sasarannya adalah untuk mencapai matlamat jenama lestari 100% sedikit lebih awal berbanding dengan matlamat global iaitu 2050. Jadi Astro membawa
visi yang cukup besar untuk mencapai agenda lestari 2040 sedikit lebih awal daripada sasaran global. Itu apa yang dikatakan oleh beliau sendiri, dan kalau kita lihat dalam apa yang beliau nanti akan sampaikan menerusi sesi plenary ketiga, iaitu Journey to Carbon Neutrality, Balancing Technology, Creativity and Sustainability. Itu adalah merupakan topik utama yang akan dibawakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Astro, Yuan Smith. Dan acara yang berlangsung seperti yang dikatakan, acara yang berlangsung 2 hari ini, iaitu 13 dan 14 ini, menghimpunkan para pakar dan juga pelontar pandangan dari pelbagai negara ada di sini. Dan pada jam ini sebenarnya pagi tadi telah bermula seawal 7.30 dengan sesi pendaftaran, dan kemudiannya diteruskan dengan ucapan pembukaan oleh Mike Dupi, itu Ketua Pegawai Eksekutif Sustainable Brands Worldwide. Ini merupakan penganjuran ketiga di Kuala Lumpur dipilih menjadi tuan rumah bagi penganjuran kali ini. Dan kalau kita nak menyentuh berkenaan dengan sesi-sesi lain yang kita boleh beri tumpuan dan juga fokus sepanjang 2 hari persidangan ini berlangsung, iaitu teknologi living system perspektif yang akan disampaikan oleh Jenny Anderson, iaitu pengasas Really Regenerative CIC, juga Mila Aliana, itu Strategic Advisor and Chief Weaver Really Regenerative CIC. Itu sesi yang sedang berlangsung di dalam. Dan pada hari ini juga kalau kita lihat apa yang berlangsung turut menyentuh berkenaan dengan topik Building Resilient Township, The Sime Darby Property Approach oleh Dr. Yasmin Rashid, itu General Manager Sustainability Sime Darby Property. Dan itu kita lihat bagaimana usaha Sime Darby itu sendiri, terutama dari segi pembangunan, untuk menjadikan syarikatnya lebih lestari dalam bidang pembangunan dan juga pembinaan di masa akan datang. Jadi itu antara perkembangan ataupun sedikit perincian bingkisan berkenaan apa yang berlaku di Sime Darby Convention Center. Saya akan bawakan cerita lebih lanjut. Saya juga nak mengikuti dan mendengar sendiri apa kata-kata para pakar sepanjang sidang yang berlangsung 2 hari ini. Kita kembali ke Pusat Penyiaran Asia. Baik, terima kasih Niki Nyamba yang telah bawakan perkembangan langsung dari Sime Darby Convention Center mengenai Sustainable Brands Conference Kuala Lumpur SPKS. Dan tentu ada perkongsian atau perkembangan lanjut akan kami bawakan di astroawani.com. Sekian untuk waktu ini. Selepas ini ikuti rakaman temu bual rakan setugas Nabilah Khaleeda berkenaan ambang inflasi yang dilalui Amerika Syarikat ketika ini. Penyasaran subsidi diesel di Semenanjung tidak akan memberi kesan kepada harga barangan keperluan di Sabah, Sarawak dan Labuan. 660 individu berusia bawah 21 tahun di Sarawak telah diberikan kewarganegaraan. Sarawak kini menjalinkan kerjasama dengan Bank Dunia dalam menjayakan perdagangan karbonnya. My name is Max. Menerokai padang pasir bersama pahlawan jalanan legenda di mana gerombolan perusuh menguasai. Let's have a look at this machine. That was listening. Pertempuran untuk pulang terbentang. This is your way home. Hanya yang hebat mampu bertahan. Stream Mad Max dan terbaharu Furiosa, A Mad Max Saga. Bila-bila masa, apa jua cara, semuanya di satu tempat. You get the rhythm. I feel good. Minggu yang tiada penyingkiran. Tetapi bukan selamanya. You're watching the lyrics, bro. Ada sedikit pitchy, do better. Perjuangan masih perlu diteruskan. Tadi tu semua you using the whole body untuk bernyanyi. Kick off Give Me the Mic Malaysia. Siaran langsung di Astro Ria dan Astro Go. Alright, thank you for tuning in on Niaga AWANI with me, Nabilah Khaleeda. And right now we're in the conversation of the potential US recessions and about the potential impact on Malaysia, not just Malaysia, but the other countries as well in the same region, and whether China's recovery can actually help save the global economy. Because previously China has helped to save the global economy in 2009, also during the pandemic, 2022 and 2023. But for now, in 2024,
what should we expect? So to discuss further on this, we have Mr. Tan Teng Bu, the CEO of Capital Dynamics with me right now at his office. Thank you for joining me. Perhaps the first question, is it going to be end of this year or we are already in the recession for US? I guess if you look at the usual indicators, the US doesn't seem to be in a recession. But if you look at some of the leading indicators, leading signs, I think the US should be, if it's not in the recession, I think it should be starting a recession pretty soon. In fact, based on many surveys done in US, majority of the Americans think that the US is really in a recession. That's based on the ordinary Americans. So to answer your question, I think within the next couple of months, the signs will be a lot clearer that the recession in US probably has started, is going to start soon. But why now, Mr. Tan? Why now? It could be happened earlier than this, but why now specifically? Okay, that's a very good question and a very difficult question because the US interest rates were raised starting March 2022 very aggressively, and then a lot of the traditional indicators have given warning signs last year. And last year there was no recession, so why now? Because if you look at the US economy, consumer spending is the most important driver of the US economy. If consumers in US spend, recovery. If consumers in US stop spending, recession. So in the case of America, if you go back to the 2020 pandemic, the American government under Trump and Biden, they panicked. They really panicked. They introduced a lot of fiscal policies to save the economy. They spent, if you count in total, there's one estimate that the US government in those few years spent about 11 to 12 trillion US dollars. That is a lot of money. So that spending benefited the ordinary Americans. It helped them, especially even if I don't have a job, I can spend because I got payments transferred from the government to my pockets. So that helped to boost the savings and the income of the ordinary Americans. But those are temporary. So by May, April this year, the American consumers have already used up all those savings, all those special income that they receive. In fact, by May, April this year, the American consumers have already used up their own personal savings. That is when you got to use your own money and your own savings, and the interest rate is so high, that's when you feel the pain. Instead of buying expensive stuff, I got to buy cheaper stuff. So that's where the slowdown starts to kick in. So it's because the excess savings of the American consumers are all used up already. And as I mentioned earlier, whatever the US consumers do will impact the US economy. And that already signs are there. The consumer spending has slowed down quite sharply. Consumers there are very sensitive to inflationary pressure, just like anywhere in the world, just like Malaysia. Cost of living has gone up, right? So they feel the impact, and some more, their interest rates are so high. That's where everything all come together, and the economy will give way. And approaching towards that, how long is it going to take to impact Malaysia, the after effect, and also how bad is it going to be, the recession? There will, whatever it is, the America's economy is still the largest in the world, right? It will definitely have some impact on what we do in Malaysia, that's for sure. The question is,
will the impact be large or small, right? There could be many ways it will impact Malaysia in terms of our exports to United States, in terms of semiconductor FDI into Malaysia, because many of the American semiconductor companies are large investors in Malaysia. So it could be through FDI, it could be through exports. Fortunately for the Malaysian economy, it's been, in terms of exports, in terms of FDI, is shifted towards China. For the last many years, China has been our biggest FDI investor. For the last 10-15 years, China has been Malaysia's biggest trading partner. And in terms of foreign relations between China and Malaysia, it's very good. So in that sense, Malaysia is in a lucky position that the Chinese economy will be able to offset, to cushion whatever recession that the US is going to be experiencing. Should we prepare any policies to brace or the cushion the impact towards Malaysia? What should the government do as for now? I think to give credit to the government, this sort of policies, you cannot wait until the crisis happens, then only you start to implement the policies. You have to be forward-looking. So I think our present government has been very forward-looking. Our Prime Minister has been very active in making sure that our foreign relations with US, with the West, with China, and with ASEAN has been on a much more healthy, balanced position. In the past, we could say that we are probably biased towards United States and Japan. So now I think we got to make sure that we don't keep relying on a policy which has got a lot of risks. So the present government, I think, maybe could see that we need to have a foreign policy that is more beneficial to Malaysia, which is why having closer relations with China economically, politically, culturally is of great help. So those have already been there, have been done already. And things like Malaysia applying to be a member of BRICS, that is looking ahead. You won't get the benefit immediately, but looking ahead, 3 years, 5 years, 10 years from now, you benefit from it. And the visa-free policy between China and Malaysia, that has also helped. And the US versus China has always been on the debate for the longest time. And should we, what can I expect in the future? Because China has saved us a few times before. So is China going to be the savior again for this one? I think so. It's not just saving Malaysia's economy, but the globally. Because the US government spent too much during the pandemic. So their fiscal deficit, their budget deficit is very high. For this financial year, 2024, it's expected to be about 7.2%. During a US economy that has got full employment, where the GDP is still growing. Now, normally, when your economy is doing well, you take the opportunity to reduce your budget deficit, so that when a recession comes, you can use the budget deficit to stimulate your economy. But the US government, whether it's under Trump or Biden, have been very irresponsible. They didn't do that. Their budget deficit is still extremely high. So when the US hits a recession, what are they going to do? Overspend again? That is bad. Then your rating, your credit rating will be cut, and will lead to a round of vicious side effects. Whereas in the case of China, during the pandemic, the last 4 years, the Xi Jinping government has been very disciplined because they learned from the mistake of 08-09. In 08-09, China spent too much and then created a lot of adverse consequences. Now this time they say, no, let's do it steadily, step by step. As a result of that, China's fiscal deficit is only about 3% of GDP.
So in other words, China has got a lot of leeway, a lot of room to use stimulus fiscal policy to support Chinese domestic economy, which benefit Malaysia. If the Chinese domestic consumption goes up, we sell more durians, we sell more kopi, whatever it is, and it will help to offset whatever negative impulse that is going to come from America. And that brings to my next question, which is towards about the future US election. That high probability of Trump being elected for the next US president, and that is not a good sign, where it will impact not just the economy, but the geopolitical tensions that's already happening right now. So what can you say? What are the potential disadvantages, I would say, if Trump being elected? Let me be clear on that first. Whether it is Democrat or Republican, the US-China relationships will still remain very difficult, right? If Trump comes in, there are certain benefits of that in terms of US-China. If Democrat comes in, there are certain major disadvantages in terms of US-China relationships. So whether it's Democrat or Republican, in terms of US relationship, it really makes no difference. The one wish I would make to the American politicians is, don't create imaginary enemies. You know, you can be friends with countries all over the world. Right? Leaving that aside, you're right. The evidence show that Trump most likely will win. If you base on what he did in his first presidential term, it was very unpredictable, right? He did so many things that nobody ever expected, even the old Republican Party never expected. Will he be the same Trump this time? I think so. I think he will be. I think Trump himself doesn't even know what he's going to do next. So that's how unpredictable he is. And he looks at things quite differently from a typical leader of a superpower. It's like as if he's already told Taiwan, look, I already spent too much defending you, Taiwan. You know, and you, Taiwanese, you have robbed 100% of my semiconductor. Right? Okay, you pay more. So let's say he becomes president, and let's say he does that. In a way, it's good. Then at least the Taiwan issue doesn't become a potential factor for a US-China crisis. Then at least Taiwan, the importance of Taiwan will be lowered in terms of US, and therefore Taiwan, the DPP in Taiwan, the pro-independent people in Taiwan will not be so emboldened to purposely go and antagonize China. That would be good. But how can you predict? Who knows? The Ukrainian crisis will be over because Trump and Putin are good friends. You could tell Putin, okay, that's it, let's call it quits. So all the thousands of Ukrainians who were killed for no reason. But in terms of Middle East, Trump is, in the past, is seen to be very pro-Israel. That is where China comes in. Because China is playing an increasingly important role in the Middle East. China brokered the agreement between Iran and Saudi Arabia. China brought 14 Palestinian factions into Beijing to come to an agreement to work together. That's the Beijing Declaration. So you have Trump, who is one-sided, and then you have China, who is more balanced. That will help to balance the Middle East crisis. With regards for Malaysia,
to some extent, we are lucky because we are a small player. Yeah. Right? Are we important to America? Well, yes and no. Are we important to China? Yes and no. You know? So in that sense, our current government has navigated this situation very well. Whether your question is, how are we going to navigate the China-US relationship if Trump is the president? I think that is a question that our foreign minister and our prime minister are discussing very, very extensively. But what's important, we have a natural stance on that, and we are benefiting from that war, actually, from that Cold War between US and China. And but does Malaysia, by joining the BRICS, will give any impact? I mean, long term, those benefits, I see more benefits than disadvantages, but they are long term. I think what I'm thinking about is because our Prime Minister has been very vocal in the support of the Palestinian people, right? I'm not sure how, if Trump is the president, I'm not sure how Trump is going to look at that. I have no clue. I don't think anybody has an idea as to how Trump will react to a moderate Muslim country that has now made his stance very clear that, look, whatever is happening in Gaza is wrong. You must stop. And that's on what's happening outside Malaysia. Let's talk about Malaysia domestically. Ringgit has seen an appreciation trajectory where it shows the movement of 4.4 to 4.5 ringgit compared to US dollar. And any comment on this? And should we expect more appreciation in the future, or what's the expectations? I think the appreciation of the ringgit, I'm happy with that because it confirms my prediction that I made much earlier. I've done quite a number of YouTube videos on the ringgit versus the US dollar, and the last video that I did was March this year, early this year, where I said that, look, this will be my last video on the ringgit because I think the worries about the ringgit depreciating are gone over. already. It's gone. They are gone because the ringgit will start to appreciate. So far, I'm happy because that's what has happened, and we see that continuing because US will be in a recession. The Federal Reserve has to slash interest rate. The interest rate differential between the ringgit and the US dollar will narrow. And not only will the ringgit benefit other emerging countries, you know, rupiah, peso and all will benefit. So that trend will continue. How, the question is not whether it will continue, the question is the speed. How fast, how slow will the ringgit continue to appreciate? That depends a lot on how severe the US recession will be. That depends on how bad the US bear market will be, right? Because should the just stock markets plunge and the recession starts to kick in, you can be very sure the US Federal Reserve will slash the interest rate very fast. That's what they did in 2020, that's what they did in 2008. From 5% down to 0 in like 6 months. Should that happen, then the ringgit probably will, my own target is year-end 440, 450. But should that happen, then the ringgit may even strengthen to 420, 430. But look, my forecast is not important. What is important is the speed. Our central bank doesn't want the ringgit to weaken too fast, doesn't want the ringgit to strengthen too fast. That is bad for consumers, that is bad for business community. Whether when the ringgit goes up, there are people who benefit, there are people who lose. When the ringgit weakens, there are people who benefit, people who lose. So if you move too fast, the community, the economy cannot adjust. So Bank Negara, that's why Bank Negara says they want to maintain the OPR at 3% until the end of the year.
But this appreciation is said to be due to fear of the Fed cutting the interest rates in September FOMC meeting. So after the FOMC meeting, and it is expected to reduce 25 basis points, will the ringgit continues to appreciate? That's a $1 million question, you know. First thing is, you're looking at multiple moving parts. Our exchange rate is not just determined by our own monetary policy and our own fiscal policy. The ringgit versus US dollar is determined also by what the US government does. It's also determined by global economic conditions, which is also dependent on what happens to China, right? So if you have a situation where US economy weakens, stock market drops, Chinese economy remains robust, in that kind of scenario, I think the need, the pressure for Bank Negara to cut OPR fast and a lot will be reduced, because then the Malaysian economy will still be quite resilient. The objective is not to reduce interest rate, the objective is to maintain GDP growth, employment growth at a healthy rate. So if the Malaysian government can maintain a GDP growth of 4-5% and healthy employment growth without cutting interest rate, they won't cut interest rate, because our budget deficit is not that low. Our budget deficit is 5 to 6%. We want to reduce that. And from the government's point of view, a responsible government will always need to make sure that you have backup policies. When the worst happens, what can you do? So I don't want to simply cut my interest rate and then really some crisis happens, then I got no interest rate to cut. Or if I keep spending, when bad times come, then I got no money left to spend. So a responsible government will make sure that the interest rate is kept at a level that doesn't jeopardize your GDP growth and employment growth. Yeah, and a fiscal policy whereby you make it healthy so that in the next recession you got something to boost the economy. Great, amazing. Okay, perhaps before we end this discussion, just an outlook for Malaysia's economy situation right now. Based on the stats by Dawson, it's going on a positive trajectory. So what's the reality here, and how do you foresee it on the years coming? This year, I think second quarter was 5.8. That 5.8 was probably a bit too strong. So I think full year 2024, if we can have 5.3, 5.5, that is brilliant. Yeah? Because you see, the semiconductor recovery is not across the board. People use the word semiconductor in a very loose way. Some sectors of the semicon industry haven't recovered. In fact, they're slowing down. Some sectors of the semicon industry, which is basically linked to AI and data centers, are booming. But those like smartphones and all those, or automotive, they're not enjoying that kind of recovery. So overall, the semicon industry probably, now it's 2024, will probably see a peak pretty soon, because I don't expect the growth in AI demand for the chips to be sustaining at this pace. That has to come down. So overall, there's nothing left to replace the demand from data centers and the AI side. Smartphones, everybody got smartphones already. There's no need for replacement. Auto sector is on the weak side. EV is only coming only from China. So overall, semicon would be, I think, patchy. The growth will be very patchy. Some sectors will grow, some will be weakening. Overall, it will not be that impressive. So if we can have 5.3, 5.5 for the whole year, that's incredible. Next year, then we have to look at other sectors, which is why our tourism minister has been saying he wants to make sure you get 5 million visitors from China, so that your economy doesn't just depend on one sector. If that sector goes down, then you
economy is affected, right? I got semicon, I got my natural resources, I got the tourist arrivals, the hospitality side to help boost up. So I think next year, even should there be a severe US recession for 2025, I think Malaysia will still be doing pretty well. In that kind of scenario, if we can have a 4 to 4.5% GDP growth, I think that would be tremendous. That would be very great. Amazing. And that was Tan Teng Boong from Capital Dynamics. Thank you for your insightful discussion and to help us understand better what's going on the whole US market woes and the bloodbath that happened earlier. And basically what I can recap here is Malaysia is doing pretty well compared to other countries, and we are somehow more or less in recession already for US, and China is especially the important economy right now and in the future. And the question is, will China will be the savior for a global economy? That will be the question. But I think that's all for now, and you can find this whole discussion on all of our social media platforms, and I'll see you next time. Malaysia sebenarnya berada di kedudukan kedua terburuk di dunia berkaitan keseimbangan hidup dan kerja. LRT3 sudah akan mula beroperasi suku ketiga 2025. Kerja-kerja fizikal dan penstrukturan sudah mencecah 95%. KPM sebenarnya sedang memperincikan cadangan untuk menyediakan allowance kos sara hidup tingkatan 6. Melibat urus antara umat Islam dan agama lain penting supaya dapat mengelakkan ataupun membawa kepada Islamofobia. Penyasaran subsidi diesel di Semenanjung tidak akan memberi kesan kepada harga barangan keperluan di Sabah, Sarawak dan Labuan. 660 individu berusia bawah 21 tahun di Sarawak telah diberikan kewarganegaraan. Sarawak kini menjalinkan kerjasama dengan Bank Dunia dalam menjayakan perdagangan karbonnya. Korang, nak tahu tak macam mana nak guna Astro Go? Senang je. Download Astro Go dan ikuti langkah-langkah mudah ni. Lepas tu, terus beli stream. Oh, dengan ID yang sama juga, korang boleh log in ke My Astro app. Boleh menang tiket, dapat diskaun dan pasti mesra. Best kan? So, downloadlah dua-dua app sekarang. Walaupun kami hilang tanpa pusara, kamulah pejuang sebenar. Adalah hari untuk kita takluk mereka. National development depends on economic activities within its borders. As the world looks forward to a new era of jobs and workforce centered around full automation, McKinsey maintains its forecast that by 2030, only 50% of manual jobs will be automated. This meant that the human labor workforce, especially the high-skilled and